35 বছর যে বামফ্রন্ট শাসন খেয়ে জন্য যিনি ট্রাইবেল বিভিন্ন ধরনের দাবি দাওয়া পৌঁছৌ মা পৌঁছৌ তিনি তুই ফচৌ 35 বছর সাইয়ে মাই আং যাহা কেময়ে পাবো চৌ সরকার তা উচিত উৎপত্তি খেয়ে বিজেপি বাই আইপিএফটি সরকার চৌ বদিখেন মা তুই প্রবলেম 35 বছর মাই আমা বদিখেন মা বো পাবো নাই দিব বিজেপি বাই আইপিএফটি সরকার বিজেপি বাই আইপিএফটি সরকার বদিন মা তুই খুঁয়ে মিসিং ফোন মাই হা কেময়ে জায়গাখেবো সাউথ সুভাষনগর খাকচাংপাড়া এডিসি ভিলেজ ও যাহা চার সামো ও दैखुय मानि सिनमाइमो जोंनि जतरनि खाकचांनि बा सुभाषनगरनि जत जनगणराव बिराद खाकचांये मनो सावौ खेमबयो बिसकां पचिनि ब बिजेपि आइपिएफटि सरकार त्रे गाहाम खे उन्नति खेमान लामानो जों तां दङो खेमबयो 2011-12 बामफ्राव सावौ दैले जंसेरिनाय लामा गाहाम दिनाय स्कुल गाहाम दिनाय मब्रां महाबो खेनाया राखौ अफिस साफैनांगौ बयो बावो जों सरकार बक्ता 3 बছর যখনই সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকারও 3 বছর নিমসিও जों सरकार चालू खेहा हेमो निमसिनो जोंबो बिजेपि आइपिएफटी सरकारও ও दैखुय माराव जों माइथामो हाजार जिनि बिजेपि बाय आइपिएफटी बेट थाखे मान सम्मान खेया जों जत खाकचांमखौ साथनायो बसुनो जतनो हामबाय।